Okay. Good afternoon, everybody. Welcome, bienvenidos, and thanks for joining us for the third and final panel in our Inclusive Language Across Latin America series. My name is Mark Hoff, and I'm the Assistant Director of the Center for Latin American Studies here at OSU. My pronouns in English are he, I use él in Spanish, and I'm hoping to learn today what pronoun I might use in Nahuatl, Yucatec Maya, and Quechua, the three indigenous languages we'll be focusing on in this conversation today, since these are languages where I imagine, like many of you, I'm admittedly much less familiar with how inclusive language works and how that concept can or can't be applied to these different contexts. So I'm excited to sort of learn alongside you guys today. If you missed our prior conversations about Spanish or Portuguese, you can find those recordings on our YouTube channel, which I'll link to in the chat there. You can also access those videos from the individual event pages for this series. So if you've been to our event calendar, you can find them there. With those videos, please feel free to share those links with any friends or colleagues you might have who might be interested in the topic. Share as widely as you would like. And we hope that will lead to continued conversations beyond the sort of the lifetime of the series. I'll go ahead and turn it over now to Scott, who is our director of the Center for Latin American Studies, if he'd like to say just a few words. Yeah, thanks, Mark. We should all give Mark a big virtual round of applause. He really, this was his idea. He put it all together. He came up with the three different panels, and it's just been fabulous. And I know that today will be similarly fabulous. So I wanted to thank our panelists and also our moderator, who is back. He didn't get enough the first time as he moderated the Spanish, but we're welcome back to Danny Reyes from the Union Institute, who did a great job the first time, and I know he'll do the same this time. And welcome as well to our panelists, David Bowles, Cecil Sanchez-Chan, and OSU's very own pride and joy in Quechua, Elvia Andia Gragueda. I know this is going to be great, a great discussion on Nahuatl, Yucatec Maya, and Quechua. And I'm sure we'll learn a lot about inclusive language in these three indigenous languages. So thanks very much. And unless Mark has anything else to say, we will have Danny take it away. Yeah, let me just, those of you who are in the Spanish panel already know Danny, but let me just give a brief introduction and then I'll have him introduce the panelists for us. So Danny, like Scott said, he's coming to us from Union Institute and University, where he teaches in the Education Studies concentration of the interdisciplinary doctoral program. And Danny holds a professional background in anthropology, education, ethnic studies, and law. So the very definition of interdisciplinarity. Danny's definition of community is based with the Afro-Indigenous people of Costa Chica and with Nahuatl speakers of Southern Mexico and the diaspora. So we're very happy to have him moderating for this particular conversation today that includes Nahuatl. His current research concentrates on pedagogical practice, politics of schooling, and curriculum design to support implementation of liberatory projects in education. His projects address education systems as sites of social reproduction to examine transnationalism, human movement, and youth culture, with a focus on Black, Brown, Chicana, Latinx, and Indigenous communities. So thank you once again, Danny, for offering both your time and your expertise, and for leading us in what I'm hoping will be a very interactive, informative, and multilingual conversation with plenty of mixing of whatever languages our panelists feel comfortable with. So with that, I'll turn it over to you, Danny, to introduce the panelists and sort of get us started. Well, thank you, everyone. Let me begin by just kind of introducing briefly the panelists, and also kind of giving a brief outline of what I think might be a good direction, which would be the idea that this panel is composed of amazing scholars and activists
So I'm going to try my best to just really get out of their way and just kind of at most keep a running eye on the clock. I hope that we can build a conversation space so that the audience is able to eventually, also participate. Given that format, we're going to go ahead and leave 45 minutes toward the end for more of a Q&A conversation, and just primarily lead the beginning hour and 15 minutes for the speakers. And before we get started, let me take this opportunity to introduce. So we have David Bowles, is a Mexican-American author and translator from South Texas, where he teaches literature and Nahuatl at the University of Texas, Rio Grande Valley. He has written more than 24 titles, most notably the multiple award-winning book, They Call Me Güero, and My Two Border Towns. His work appears in venues such as the New York Times, Translation Review, English Journal, School Library Journal, and the Journal of Children's Literature. His research in indigenous Mesoamerican languages has led to critically hailed collections of his translations, such as Flower Song, Dance, Aztec, and Maya poetry, and Feathered Serpent, Dark Heart of Sky, Myth of Mexico. David is one of the co-founders of Dignidad Literaria, a grassroots activist campaign for greater Latinx representation in publishing. In 2017, he was inducted into the Texas Institute of Letters and is now serving on its governing council. We also have Cecil Sanchez Chan, poeta, editora y activista digital maya, licenciada en Lingüística y Cultura Maya por la Universidad del Oriente. Egresa del programa de escritores mayas de la Escuela de Creación Literaria por el Centro Estatal de Bellas Artes. Desde la adolescencia ha participado en una amplia gama de actividades culturales y literarias. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del Programa de Jóvenes Creadores en la disciplina de Letras y Lenguas Indígenas. Poesía. Becaria del Programa de Estímulo de la Creación y Desarrollo Artístico. En 2016 obtuvo el Premio Estatal de la Juventud en la categoría de Preservación y Desarrollo Cultural. Actualmente es coordinadora del Club de Letras Soniluna, que promueve la alfabetización temprana en comunidades del interior del estado de Yucatán, y editora de Quetzil, contemporánea del periódico Peninsular de la Jornada Maya. We also are joined by Elvia Andia Grajeda, is a linguist specializing in the study of the instruction of Bolivian Quechua and Spanish. She holds a master's degree in linguistic policy of indigenous languages in higher education and investigates the role of Quechua in such policies, particularly in the Quechua Public Indigenous University in Bolivia. She has worked as the departmental coordinator in the Ministry of Education for the country of Bolivia in intra and intercultural multilingual education. Andia joined Ohio State in 2016 and coordinates the Quechua program for both undergraduate and graduate students across 6 institutions. She is the world's first certified OPI tester for Quechua and has publications centering on teaching methods and indigenous stories. In 2019, she won the Premio Guamán Poma de Ayala in indigenous language, a national literature prize in Bolivia, for her novel written in Quechua. I want to thank the panelists for joining us today, as well as the audience. Today, I hope we can get an opportunity to hear from the respective speakers on this topic that we have been able to catch previously, which is the conversation on language inclusivity. Having stated that, I think there's different ways that we can kind of consider the term language inclusivity. Here, we have considered the ways that it references gender, non-binary classifications, as well as all the multiple ways that we can think of communities. What I hope we can get an opportunity is to hear how indigenous languages participate in that conversation, as well as what are the new directions or different directions that may be non-transferable or uniquely held within the indigenous communities. The format that I hope we can offer is one where
it's a dialogue. So if at any point you want to participate, feel free to join the conversation in among the panelists. I will call upon some of us to get the conversation started. And then from there, hopefully open up the conversation. I begin in order. I'll ask David if he can begin by simply giving us a summary overview of how you consider or how you present your conversation regarding Nahuatl within the conversation on inclusivity as it has been maybe presented within the US context, but ideally maybe how it applies within like non-US context. Yeah, sure. So, I mean, one of the things about Nautl is that it's uniquely, to my mind, uniquely positioned as an indigenous language, and there are multiple that are this way, but you know, one of the most widely spoken indigenous languages in Mexico and Central America, that is the most gender neutral. Nautl is essentially completely gender neutral in its grammatical constructions. You know, depending, there are different varieties of Nautl that are spoken today by about 1.5 million native speakers, and some of them have different degrees of loan words from Spanish, and even like, you know, syntactic structures adopted from Spanish. And some of those kind of impinge a little bit on the neutrality of the language, but for the most part, it is completely gender neutral. You know, when you're talking about like human positions and jobs and so forth, the term is always neutral and can apply to men or women or non-binary people, you know, equally, which I think, you know, makes it a really interesting starting place for thinking about non-binary language in Mexico and other in Central America as well, and places where the Spanish spoken is highly influenced by indigenous languages. And when we're trying to think of the legitimacy, I guess you could say, of non-binary Spanish among, you know, speakers in those countries, being able to point to indigenous languages that existed, you know, for millennia before Spanish arrived during the invasion as like models. You know, I definitely think that adds nuance to the broader conversation about gender neutrality in non-binary language. Thank you. Cecile, can you give us a little bit of your position regarding gendered language or gender neutrality or language inclusivity as it applies to the Maya languages? Thank you. I feel more comfortable to speak in Spanish, and I think I'm gonna. Okay, thank you. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Me parece muy importante abrir el diálogo desde otras perspectivas y desde otros horizontes y de otras formas de mirar el mundo y también de denunciarlo. Hablando un poquito sobre esto en cuanto a la lengua maya, la cultura y cómo se concibe desde esta postura, nos encontramos que en maya no tenemos un él o ella, no hacemos esta diferencia, sino que tenemos algo que engloba en sí todo lo que esto se refiere. Sin embargo, sí tenemos ciertos marcadores para lo que se refiere en cuanto hablamos de si es alguien femenino o masculino, y eso ya el mismo lenguaje nos lo da. Son ciertas marcas que presenta el mismo idioma. Por ejemplo, si hay algunos nombres o los apocorísticos, ¿no?, que tenemos, que si alguna persona se llama Guadalupe, que es un nombre muy conocido aquí en México, y de cariño se les dicen Lupes. Entonces, por ejemplo, hay mujeres y hombres que se llaman Guadalupe, pero en maya de pronto sí tenemos que, si decimos Xlupe, esa X que le estamos poniendo enfrente del nombre, ya nos está dando la connotación de que estamos hablando de una mujer. Y si decimos Lupe, ya estamos hablando de que estamos refiriéndonos a un hombre. Y si mencionamos Lupe, simplemente sin uno u otro, muy probablemente no estemos especificando. Ahora, para referirnos a un él o un ella, utilizamos la palabra leti, por ejemplo,
y no necesariamente estoy diciendo si es él o es ella, sino que el mismo contexto nos lo va a dar en el momento de estar diciendo estas cosas, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención un poquito porque de pronto cuando entramos en estas discusiones en cuanto a cómo nos estamos enunciando y cómo nos estamos nombrando, sí me parece muy importante tener presentes cuál es la manera en la que cada persona se quiere nombrar, pero también creo que es importante poner sobre la mesa estas otras formas que tenemos de nombrarnos y que no necesariamente tienen que tener esa misma concepción de decir él, ella como tal, sino que hay estas formas que son muy inclusivas y que a lo largo del mismo idioma se va desarrollando cada uno de estos del género, ¿no? Entonces me parece que es importante abrir un poquito la mente y un poquito esta perspectiva que tenemos sobre cómo nos nombramos, cómo nos concebimos y cómo nos asumimos incluso. Entonces, como para comenzar a abrir el diálogo, me gusta ponerlo sobre la mesa para que partamos de esta idea, ¿no? De que hay varias formas de nombrarnos y varias formas de concebirnos. Gracias. Elvia, can you give us your starting conversation regarding inclusivity and language? Bueno, pues, good afternoon to everyone. My name is Silvia Andia, and I would like to, talk a little bit about la complementariedad de género desde la perspectiva andina como quechua hablante, como mujer quechua, ¿no? Y parte de esta conversación, tal vez yo quisiera iniciar, bueno, tomando el punto de que las lenguas indígenas, vamos tal vez un poquito más allá de la gramatilización o la identificación de las personas de género y vamos más allá por la complementariedad, por la dualidad de los aspectos, ¿verdad? Y esta inclusión, por ejemplo, de alguna manera en los pueblos indígenas, así como lo mencionó antes el colega David, eso ya está presente en nuestros idiomas, ¿no? O sea, al no tener estas marcas de género en las denominaciones que tengamos para este grupo de palabras, para este grupo de elementos que usualmente en otros idiomas necesariamente se tienen que catalogar en ciertos grupos o categorías. En quechua, en muchos casos no existe. No voy a decir que no existe en su totalidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en el grupo de los objetos no tenemos. No tenemos por qué decir el mesa o la mesa. Simplemente decimos mesa y ya está. Entonces, para el grupo de las personas, para el grupo de las cosas que viven, no solamente para las personas, ¿no? Entonces, tal vez deberíamos entender las lenguas indígenas también, que muchas veces pensamos que es el género o masculino o femenino y solamente se atribuye a esto de lo femenino y de lo masculino, ¿no? Pero es que en las lenguas indígenas van hasta los astros, ¿no? El tataínti, la mamaluna, es de las hierbas hembras, las hierbas machos, las semillas, las papas, o sea, va más allá del género, más bien va un poquito más con la complementariedad de las cosas y yo principalmente no voy a hacer un poquito más de hincapié en eso, pero efectivamente las lenguas indígenas ya tienen, ¿no? En sus sufijos, en el uso de su lengua está la incorporación no de un solo grupo, no de un grupo en especial, porque no, la inclusión de las lenguas indígenas es todos nosotros, o sea, el concepto de nosotros es más fuerte que el tú como individuo femenino o masculino, no, va más allá, ¿no? Vamos más allá del nosotros como grupo, nosotros lo hacemos y es por eso que incluso el que habla español andino siempre está, ¿no? Como nosotros tenemos que mejorar cuando es uno el error o es el otro, no nada más, pero dicen nosotros tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, tal vez desde ese momento, desde el concepto de cómo se utilizan las lenguas indígenas, creo que ya estamos ahí, ¿no? Apuntando a lo que es la inclusión y eso. Muchas gracias. Let me take a minute to just kind of recap and do a little bit of brief translation. One of the takeaways here that I catch as a pattern is the acknowledgement that gender in the language, as we see it in Spanish and English, doesn't necessarily translate to indigenous languages. One of the patterns that was stated by all three speakers is that in the respective communities, gender identifying of objects is not necessarily used if not completely absent. And when we acknowledge that,
there is a space of really questioning the relationship between the priority of calling out gender in our language, but also thinking about translation. To kind of paraphrase one of the things that Elvia just mentioned is the idea that opening up, expanding the concept of what language can do and how we name. Cecile did something similar. She identified the idea of the power in giving ourselves the credit to name ourselves. David also acknowledged the idea of gender neutrality in Nahuatl. And one of the things that I'm curious if we can talk about is this idea of the distinction between the assumption that our language confines or dictates the way we will think of gender or how we perform gender. Because, for example, the idea or the concept or the note that our languages do not have gender in the way that we reference an object or ourselves does not necessarily mean that gender does not exist in the language. So I'm curious if we can talk a little about that. And yeah, that's a really great point, Danny. So in now, for example, words that have to do with human beings often like will have implicit gender. So like if the word for woman exists, siwak, right? I mean, you're talking about a woman, she's siwak, and you're talking about a man, okichli. There are the words that just by nature of the actual identity of the thing being named or the person being named, as my colegas have mentioned, like there's just going to be implicit gender there, whether or not it's marked linguistically, right? And sometimes those words can be used, can be deployed to clarify things when the tendency in a society is for a particular gender to assume a role. So for example, most people when they think of like king in pre-invasion Nahua culture, they know the word Tlatoani, right? And so they're like, a Tlatoani, that means king. Well, Tlatoani really means like the person who commands, whose voice gives commands, the speaker of commands. And that person can be of any gender, but typically that person was a man, right? Was a cishet man. And so there were a lot of times in annals that are written after the invasion, there will be some specification when they're talking about a woman who ruled as Tlatoani by calling her Siwa Tlatoani, right? So they're saying a woman ruler because the role typically falls to a man. And that kind of thing is, as Michael Loga was talking about, prefixes and stuff like that can be utilized, deployed in ways to specify where there might be ambiguity. But sometimes that kind of thing can be really confusing or be misinterpreted by people who don't speak the language. I think that one of the examples that amuses me the most, because I still see anthropologists scratching their heads over this all the time, is the deity called Tlatecuhtli. It's like the Earth Mother, the form of the primeval Leviathan Cipactli, once she was broken and transformed by Quetzalcoatl and Tezcatlipoca into the earth and her tail into the world tree that sustains the heavens and her innards into Mictlan and so forth. There's a representation of this deity crouched, giving birth, very clearly a female deity, but the name just made everybody freak out because it's Tlal, which means earth, Tecuhtli, which like Europeans were translating as Lord for the longest time. But Tecuhtli doesn't mean Lord, it just means like ruler, and where you might normally, in order to clue people in that the ruler is maybe atypically a woman, you might say Siwa Tecuhtli, just to clarify. In this case, you've got Tlal being prefixed from Tlali, earth, and so it just means sovereign of the earth, ruler of the earth. And it's just amazing to me that even now, like, hundreds of years of discussion, people are still saying, oh, it just must be a male figure. That can't be crouching to give childbirth. No se puede entender como una mujer. And it's like, oh, you're just starting with a basic misunderstanding of the way the language is used and the way it's gendered and so forth. And so, that sort of propensity of
speakers of European languages to impose the grammatical system of their languages onto indigenous languages is problematic, and all kinds of like difficulties and mistranslations arise as a result. And it's because, as my colegas have been suggesting, it's like a different way of dividing up the universe, a different way of conceptualizing the person as part of a community and what that person's role in like the cosmos is, as opposed to maybe a more individualistic way of looking at it, or one that's more like scripturally embedded. Sí, bueno, sí, completamente de acuerdo. Creo que muchas cosas vienen implícitas en el idioma y tenemos sufijos, prefijos y todos estos componentes lingüísticos que ya nos van diciendo. Como lo mencionaba también Elvia por ahí, creo que ya desde que vamos enunciando, no solamente decimos el género, vamos a nombrarla así, ¿no? Como para determinar de qué parte estamos hablando, pero también tenemos otros componentes, ¿no? Para decir si estamos hablando de algún elemento vivo, de algún elemento que no es vivo, de algún elemento que no, de cómo son todos estos componentes de los que estamos hablando y que ya están implícitos en la palabra. Me parece que junto con todo esto viene algo que en esta idea de tratar de aterrizar todo la manera en la que hemos concebido el mundo, quizá desde la otra parte que no es indígena, no quiero llamarla únicamente como lo occidental o lo que no sea, sino que lo que no es indígena, de pronto sí trata de reposar sobre nuestro idioma o la cultura, todos estos elementos, buscando los equivalentes, ¿no? Y creo que ahí es en donde empezamos como a romper un poquito estas formas que tenemos de nombrar, ¿no? Me parece importante también decir que todos estos roles que de pronto comenzamos a tener, cuando menos culturalmente hablando y no solamente lingüísticamente hablando, porque creo que no se pueden separar una cosa de la otra, tendríamos entonces que comenzar a revisar estos juegos vamos a llamarle juegos de poder, porque podría parecer que todo esto que envuelve a la parte colonial, digamos, a la parte patriarcal o a la parte esta que ya tenemos muy imbricada, podría parecer que está haciendo desaparecer toda la parte, digamos, que le hace el contrapeso, ¿no? La parte femenina, la parte en donde está el poder, la parte en donde está este involucramiento y este embone cultural. Por ejemplo, uno de los elementos más importantes que tenemos culturalmente hablando es el maíz, y dentro de nuestra pronunciación o de nuestra concepción le decimos ishim. Este ish, que era lo que les comentaba como al principio, ya nos está diciendo o nos está connotando que es esta parte femenina, lo que viene de la tierra, lo que viene de la mano, lo que viene del hombre, de la mujer, pero no del hombre como esta concepción de género masculino, sino del hombre como humanidad, de todo esto. Entonces, aquí vuelvo a caer a lo mismo, ¿no? Esta misma palabra ya nos indica cuál es la concepción y de dónde está naciendo esta idea. Entonces, desde los términos lingüísticos hasta las prácticas culturales, hasta los sistemas organizativos, todo esto viene a embonar y viene a caer en todo este territorio que estamos pisando, y que nos da esta idea de que no solamente estamos hablando de dos, bien lo decía Elvia también, creo que en esta parte colectiva y en esta idea de cómo entendemos nuestra organización, tenemos incluso un pronombre que los involucra a ustedes y a nosotros, que en maya es el tonesh, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya estamos hablando de un involucramiento mucho más colectivo, mucho más comunal, y no solamente como desde la parte individual. Entonces, me parece que ahí, pues ya, pues sí tenemos todas esta idea, estas formas de decir, que ya involucran mucho más elementos, ¿no? No solamente si hablamos del género, sino también desde esta parte colectiva, desde si son entes vivos o no lo son, y otros elementos que ya desde sí la palabra las va involucrando.
Y como lo menciona Cecil, ¿no? Yo quisiera ver, me gustó mucho la parte que ella menciona, ¿no? De la búsqueda de equivalentes. Creo que es lo que ha estado haciendo, digamos, otros idiomas. ¿Cómo se dice? ¿Cómo me puedo decir yo de que pertenezco a este grupo de género o no género? ¿Cómo me puedo decir yo en quechua aquí? Entonces yo estoy como, mira, es que nosotros ya te tenemos con nosotros. O sea, no entiendo por qué quieres salirte de ese grupo, porque ya estás con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer aspecto que se ha estado notando, ¿no? Que todos están queriendo buscar cuál es su equivalente en los idiomas, en el caso en el quechua. Entonces, nosotros como tal vez saben, nosotros tenemos la denominación para él, ella, eso, un árbol, una piedra, o sea, tenemos el pronombre de pai. Entonces, pai no tiene género, pai puede ser todo, incluso una computadora es pai. Entonces, una persona, un hombre, una mujer es pai, o sea, no tiene un género. Pero para nosotros, por ejemplo, del nogaigu, ¿verdad? Del nosotros no tenemos nosotras o nosotros como género, sino nosotros tenemos nosotros sin ti y nosotros contigo. Eso nomás, pero no es como, oh, entonces los discriminamos y los ponemos a un lado. No, no, no. Simplemente quiero decir, por ejemplo, nosotros estamos en Ohio, porque tú estás en Indiana, digamos. Entonces no quiero discriminarte ni sacarte del grupo, simplemente te aclaro que nosotros, el primer nosotros, que es Nogaigu, Ohio Picacheco, pero Noganchig, entonces estamos todos aquí en esta reunión. Entonces, ese tipo de aspectos, ¿verdad? Hace que las personas digan, es que nosotros ya estamos en ese grupo. Es que en las lenguas indígenas, tal vez lo que nosotros buscamos que debe haber por ahí, ¿no? Yo hoy día y todas las semanas como, mamá, pero tú hace 50 años, pregúntale a mi abuela, ¿cómo le decías? Mi mamá dice, no, no es que no, yo te digo que así decimos y así hacemos y no ha habido nunca más. Y me dice, entonces, no solamente como la experiencia de identificación como para buscar gramaticalmente una denominación para las personas, pero creo que lo más interesante es lo que mencionaba Cecil y también David, ¿no? Es reconocer, ¿verdad?, la participación de todas las personas, todos los elementos de esa cultura, pero como una complementariedad de todos. O sea, no necesariamente una mujer es la complementariedad de un hombre o un hombre de una mujer y todo eso, sino que yo les pongo un ejemplo, ¿no? En la siembra de papa, por ejemplo, muchos dicen, no, pero es que en la siembra de papa hay que analizar. No, por ejemplo, yo soy de una comunidad donde planta la papa y nosotros trabajábamos y la que ponía la semilla era la mujer. Y todos estaban, no, pero no, si la mujer somos capaces de llevar la yunta también y nosotros somos fuertes. Claro, claro, o sea, nadie ha dicho que no. Pero, por ejemplo, es que nuestro conocimiento indígena dice, los hombres tienen la mano fría, nada más. O sea, es porque desde nuestro conocimiento y percepción indígena, los hombres tienen la mano fría. Entonces pensamos que la semilla de la papa es un bebé. Entonces tú, si tomas a un bebé con tu mano fría, pues va a llorar, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, no es porque damos un rol, porque esto tiene que ser solo de ella o de él, sino que tal vez es esa complementariedad de trabajo que pueden tener. Entonces, para nosotros tenemos una infinidad de sufijos también, como lo menciona, pero no tenemos un sufijo que marque esto es para mujer y esto es para hombre. En quechua no hay un sufijo que sea marcado para un género. No, no hay. Pero sí palabras. Gracias. De nuevo, voy a intentar nomás hacer un breve resumen para marcar ese segmento y ojalá darnos nueva dirección. As a running theme, there's been a conversation regarding translation, in particular the way that indigenous languages carry their own world cosmology, naming practices, and the process of trying to access them via the intent to translate offers us an opportunity to question the possibility of translation, the limitations of translation. One of the things that I gathered from this segment of the conversation is the idea that there will be things that may indicate that they're being translated, however, they are not accurately translated, if that's the right way of putting it. One of the things that I was thinking about as I heard the speakers is that the concept of gender as a binary may sound like it's being referenced. However, in a much more accurate
or specific observation, we will notice that there are differences, and not just differences. I would even speculate to consider gaps where we've entered a different space that we think we are hearing the same things, but we are not. In particular, one of the things that Elvia mentioned as an example was the idea of when indigenous communities plant, when they put a seed down, and the idea of gendering that practice, and women being those that are going to put the seed. And then the divide of like, why wouldn't a man be able to do it? Is this a gendered practice, a binary one? And simply thinking about a different cosmology of practice, and considering the context of application as being outside of the realm of what the translator is trying to take it, which I'd like to actually see if we can highlight a little bit more. One of the things I'm curious about is this. We've been talking in several in the Spanish panel, in the Portuguese panel, about gender inclusivity and non-binary language, really questioning gender, gender as a binary, masculine and feminine, and those of us that do not fit, choose not to fit, question the divide. And we look toward communities that may give us possibilities to kind of take on Cecile's conversation earlier, name ourselves. So we go to communities and we ask, similar to Elvia, the grandmothers, how do you say it, 50 years ago? And sometimes they give us something, but we will translate it to what is contemporarily being used. So I will ask whoever would like to take this question on, can we talk about that translation of contemporary gender practices being questioned, the new directions, the new movements, the new world building that we have, specifically for me here in Southern California, just to contextualize the scope of what I feel comfortable saying. But I'm pretty sure in other parts are equally saying the gender binary does not fit me, or I do not want it to fit me. But if I go to Guerrero, speaking a little bit kind of in the Nahua community, some of these things are not happening the same way. There are moments where I do see similar movements of gender being questioned. However, I want to I'd like to explore, is there a limitation in a translation, or is there something we have to do to kind of connect these two worlds, these two linguistic worlds? And for us, maybe even three linguistic worlds of Spanish, English, and Nahuatl, Quechua, Zapotec. I mean, those are all these different worlds of languages. Yeah, Danny, I mean, I think that this is a super rich and very complicated conversation, because part of the issue in Nahuatl is that at the time of the invasion, there were very different ways of talking and thinking about gender, but a lot of indigenous communities, because they have become Catholicized, and now the culture that is theirs, and that is very much still an indigenous culture, and no one should gainsay their right and their ability to embrace the culture that they see is theirs, reflects certain sensibilities about gender that are imported from other places in the world, that maybe highlight things that weren't as significant at the time of the conquest. So among Nahua peoples before the invasion, from what we understand, duality is certainly like a central concept in their worldview and their understanding of deities and just the construction of the world and so forth. And the duality of like human gender was also there, in that there is this notion of, you have I guess we could call them the flower and the seed, or the wild cacao, these two things that kind of are like yin and yang, that summarize the feminine and the masculine, and that individuals who would normally be Siwatl, woman, or Okichli, men, who have some degree of the other element in their personality, would exist on a kind of spectrum. So that you have the Xochihua, that is somebody who would have been, like we would say, assigned male at birth,
who has a degree of xochitl, of flower in them that makes them not completely male in the strict, social sense of the term and in the roles that they play. And not all Nahua communities, but many had roles for those people. There was a place for the Xochihuaque to fit into their society and things that they did, certain types of priestly roles that they carried out, certain types of things that they could do within families, and certain types of marriages they could enter into, and so forth. And the same thing was true of the Patlache, which is what we would consider somebody assigned female at birth, who just had more of that wild cacao that's what the word comes from, the possessor of wild cacao. That means they have more of that masculine element in them. And so, they also had roles to play, and it could become soldiers and just live lives within the community, within that us that my colegas have been talking about, the Tehuantin, that they didn't have to be excluded from the Tehuantin, from the us. They had a place inside of that. And I think that those pre-Columbian, pre-invasion ways of looking at gender, while they don't perfectly map onto what we think of today, because under the rubric of Xochihuahua, you could have people of different orientations or different gender identities that would probably have different names in our society. But that just kind of fit under that rubric. You are a possessor of the flower, and the same thing with the wild cacao. It's still I think a powerful tool for people of indigenous heritage, people who are either from Nahua communities throughout Mexico and Central America, or Mexicans and Mexican Americans who identify or understand their ancestors to have been Nahua, to be able to utilize some of those ways of conceptualizing gender in a way that is rich for their present day experience. But I know that is very difficult when you're translating that for, frankly, relatively conservative indigenous communities in Mexico. I live half of the year in Oaxaca near Mazunte, in the Zapotec community called El Zapotal. And it is, it is, sometimes difficult to talk to older people about the Zapotec gender spectrum that existed pre-invasion compared to the way things are now, and the Muxe and stuff like that. It's, there is a lot of work to be done. It's got to be done with respect for present day practices, and just a call to maybe looking back at ancestral practices and maybe taking up some of those ideas again and seeing how they fit in with the modern indigenous communities way of perceiving self. Creo que particular, o sea, me parece que esto de la traducción es algo que viene desde que engloba, perdón, muchos más temas, o sea, no solamente el tema que tiene que ver con esto. Creo que ha habido una discusión muy grande sobre en estos términos que algunos traductores o algunas personas le han dicho, ¿no? Como palabras intraducibles o no, términos intraducibles que no solamente se remiten a la parte del género o la parte de cómo se conciben, sino que hay otra serie de elementos que desde la concepción misma, desde esta misma idea de cómo se percibe el mundo, al momento de traducir de la lengua 1 a la lengua 2 y viceversa, me parece que ahí se van perdiendo ciertos elementos, ¿no? Entonces creo que es una cuestión bastante interesante que se ha ido explorando de cierta manera. Creo que también mencionar que el cómo nos hemos ido atravesando culturalmente todas las etnias que existen en el territorio ha provocado que también esta forma de nombrar o definir en cada uno de estos elementos tenga ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, ya mencionaba por ahí David esto de los monjes en Oaxaca,
que son a lo mejor estas formas de concebir este tercer género, pero que, por ejemplo, en cuanto al maya, sí tenemos estos otros términos que tal vez no son tan marcados, pero que sí están ahí. Y que con esta idea de que estamos muy atravesados entre unos y otros, me parece que no podemos pasar por alto que muchos de estos términos o muchos de estos conceptos se vienen definiendo desde otra perspectiva, por lo cual al momento de aterrizarlos, al momento de exportarlos hacia otros idiomas, pues van adquiriendo ya sea una redefinición o una resemantización o vamos teniendo otros conceptos, ¿no? Que no necesariamente se apegan a lo que ya conocemos y a lo que ya está definido, sino que tienen estas adaptaciones que entonces pues ya van generando que a su vez tengamos tal vez otros términos o que tengamos otras formas de decirlo. Y que a la hora de traducir, sí de pronto nos topemos con estas ideas como tal vez mantenerlo, o sea, simplemente terminar nombrándolo como es, porque no equivale una cosa a la otra. Por ejemplo, en maya hay una cuestión que es el ol, que es como, muchos lo traducen como el alma, como el espíritu, la esencia, pero me parece que el ol va muchísimo más allá de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí al momento de traducir hay personas que lo utilizan de acuerdo al contexto, hay personas que lo van adaptando, hay personas que lo van modificando, pero si nos vamos como a los términos mucho más específicos y la definición mucho más apegada a lo que es, nos damos cuenta que no necesariamente se está definiendo como tal. Y me parece que por allá también van todas estos términos al momento de traducirlos, porque no necesariamente tenemos como estos términos tan establecidos entre los idiomas, ¿no? Sí hay palabras que se aproximan, sí hay maneras de aproximarnos y de nombrar algunas cosas que estén cerca de, pero muy probablemente en el camino se nos vayan quedando elementos y entonces es cuando quizá valga la pena como hacer ciertas aclaraciones, ¿no? Pero sí al momento de traducirlo es todo un tema y creo que hay personas de las que sí optan como por utilizar la palabra, por buscar un equivalente, por redefinirla, por tener como otros elementos, entonces ahí sí tiene mucho que ver el cómo, hacia quién va dirigido, con quién nos estamos comunicando, desde dónde lo estamos nombrando, a quiénes queremos nombrar, cómo los queremos nombrar, en fin, una serie de elementos que me parece que es importante y relevante tomar en cuenta al momento pues ya de aterrizar algo en una traducción. Bueno, para continuar con este tema de la traducción, sobre todo de estos temas, he tenido la experiencia de colaborar con una traducción de un libro que lleva el título de You Be You. Ese es el tema. Ese es el libro que está escrito en inglés, que habla es un libro un poquito muy ilustrado para niños, para hablar de aspecto no binario, tiene el título de You Be You. Entonces, en ese momento cuando yo estaba colaborando con esta traducción, ¿no? Y como mencionas así, estaba como, ¿y ahora cuál es el equivalente de esto en quechua? O sea, ¿cómo lo ponemos, no? Y entonces, simplemente se recuerda y debemos recordar siempre, ¿no? El uso de las prácticas de nuestros pueblos indígenas, de nuestras mamás y todos los abuelos, ¿no? Por ejemplo, cuando una abuela siempre te dice, ¿no? Te dice, todos tenemos dos corazones, te dice en quechua. Todos tenemos dos corazones. Vos estás como, ¿qué? ¿No? ¿Cómo dos corazones? ¿Soy un pulpo? ¿Cómo? No, entonces no. Entonces ella te dice, ¿no? Todos podemos tener un día el corazón de molesto y al otro día estar felices. El que es muy buenito un día se enoja y es malvadito. Entonces, eso, por ejemplo, es ese concepto, ¿no? Todos tenemos dos corazones, ¿no? Entonces, se ha visto que tal vez esas palabras un poquito románticas en un momento de traducción para las lenguas indígenas para tratar estos temas, pero son como se han hablado siempre. O sea, son como se han hablado, se han puesto y todo, ¿no? Desde antes. O sea, vamos a otro tipo de ejemplos y es lo mismo. Es lo mismo. Por ejemplo, yo decía a mi mamá, pero
por ejemplo, ¿qué pasaría en esta situación que esta persona de este género quiere a esta persona de otro género? No, es que esa persona simplemente no está clara. Y yo, ¿cómo clara? O sea, que el concepto de español como claro, pero no, me decía, mana chuachucasha, mana yakujinacho, ¿no? No está clara como el agua. Y yo le decía, entonces, ¿por qué? Me decía, no, es que ella es como río. Y yo, o sea, no sé si me entiende, pero las comparaciones que esas personas hacían no hacían como es que es hombre y es mujer o es esto o es el otro, era como hacer asociaciones, que corazones, que dos espíritus, que el alma, que su humo, que su agua, ¿me entiendes? Como que el agua de su cuerpo no es pues mujercita, es hombrecito, no, pues tiene dos corazones, un corazoncito mujer y un corazoncito hombre, todos tenemos dos corazones, un corazoncito hombre, un corazón, entonces todas esas explicaciones que entraban, ¿no? Pero ya, por ejemplo, cuando había he estado leyendo algunos trabajos, por ejemplo, yo veía, ¿no? Había unos usos de sufijos, pero yo era como, bien, pero todos esos sufijos parten de un punto de comparación. Les doy un ejemplo. El sufijo jina, J-I-N-A, significa igual que en quechua. Entonces, por ejemplo, yo diría, Elvia es igual que su madre, digamos. Elvia mamangina. Pero entonces estamos tomando la palabra mamá para comparar a Elvia. Entonces, en muchos de estos escritos decía, ¿no? Pues que la incorporación, la inclusividad del género, vamos a poner a esa persona que no se define como hombre, sino que quiere definirse como mujer, pues le vamos a decir guarmijina. Pero entonces en ese momento estás comparando, al igual que, pero por ejemplo con otras categorías que no quieren pertenecer a este grupo o al otro, entonces ¿qué? El GINA desaparece, porque el GINA es comparativo, te tiene que tener un elemento de comparación, ¿verdad? Entonces, imagínense, hay otro sufijo que es el pura. El pura es que agrupa a todas las personas de una misma categoría. Pero eso no quiere decir que sean mujeres o hombres, nada, nada, nada. Por ejemplo, nosotros podríamos decir Ohio Manta pura, todos de Ohio, hombres, mujeres, no importa, todos de Ohio, todos o todas, no importa, eso no hemos puesto. Entonces, hay bastantes sufijos, ¿no? Como el sufijo pacha, por ejemplo. El sufijo pacha, pero es ahí en el sufijo pacha es la forma de nosotros de aclarar lo que somos. Por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo. Mi hermana de menor quiere ir al cuartel, ¿no? Quiere ir a hacer su servicio militar, mi hermana. Y mi mamá le dice, ¿no? Warmi pacha cuartel man rita muna, ¿no? Es decir, en su estado de mujer, o sea, como mujer, ella quiere ir al hacer el servicio militar. Entonces, el sufijo pacha también ahí, por ejemplo, ahí no es de que voy a validar que es mujer, sino como decirle, en su estado de mujer, ella quiere participar en algo que no le corresponde, básicamente. Entonces, en la traducción nos encontramos con estos aspectos, ¿no? Yo creo, ya, como una persona que trabaja bastante con lo que es la escritura del idioma quechua, creo nomás que lo que nos daría la oportunidad de respetar la cosmovisión indígena andina, ¿no? En mi caso, es volver a ese concepto de los usos que tenía el idioma, ¿no? De los dos corazones, del agua del río, de tu humo que pertenece a otro lado, de tu cuerpo que pertenece a otro lado, de que tu espíritu no es tu espíritu. O sea, prefiero y también mantengo que esa es la posición un poquito más acertada para respetar al uso del idioma desde antes y no incorporar nuevas palabras, ¿verdad? Que al final, si nos damos cuenta, no van a tener el reconocimiento del pueblo, que es lo que uno busca. Uno busca el reconocimiento, la aceptación de un pueblo del que pertenece a ese idioma, pero si buscamos otras palabras, pues va a ser como, ¿qué ha dicho? ¿Qué es esa palabra nueva? No la reconozco, pero si vamos desde los usos que nosotros hemos tenido ese idioma desde siempre, dirán, ah, entiendo, lo que quieres decir es que tienes dos corazones. Ah, sí, mi mamá me ha hablado de esto, o sea, todos vamos a tener esa relación cultural para este grupo de aspectos, ¿no? Entonces, y solamente, claro, para terminar, no, sin ganas de aburrirles, pues nosotros en quechua tenemos esas dos palabras que son el masi, ¿no? El masi como amigo, masi como igual, como equivalente, mi similar. Básicamente, masi significa mi similar. Yo te puedo decir, por ejemplo, Ohio masi, te quiero decir mi similar de Ohio, el profesor masi, ¿no? Mi similar profesor. Entonces, tenemos esta palabra masi, ¿verdad? Que puedes ponerle, tú quieres decir warmi masi, kari masi, lo que tú prefieras, ¿no? Y también la palabra runa. Creo que esas dos palabras son aquellas palabras que tienen un reconocimiento de la comunidad y dan a cualquier persona con cualquier categorización que esta persona quiera añadirse o excluirse,
es la palabra que nos va a dar el reconocimiento que uno busca en los idiomas y la incorporación y el respeto al uso de ese idioma también. Entonces, sí. Gracias. Just in kind of providing a little bit of context, the conversation posed a question on translation and the limits of. However, I heard all three speakers really question and challenge the practice of translation in taking something that may not reach the place you want it to go. For example, I'd like to begin with David. You pressed on this question of a search toward the indigenous communities to help us make sense of our present. And I think that was something that really connected with Cecile and Elvia, that when we think about words, some concepts are untranslatable. And I think that is a hard concept to consider. We would say that's not possible. How can my reality not translate to your reality? Then Elvia, you posed in your closing a very strong declaration. That's just the way it is. In many indigenous communities, we consider the world, we live a world that is different than yours. And that, I think, is giving us a couple directions of frustration for some of us. Like, how can you live a world different than mine when mine feels so real? And then more to this point of language inclusivity as marking a moment where we are. And I've stated that I feel comfortable saying I am in Southern California, and here's what I hear. I hear great beauty in saying the gender binary may work for some of you, but for some of us, it does not. The issue of gender as a quote unquote fact does not work for all of us. So we're looking toward language to create a new world, a new linguistic world that really helps us define ourselves as specifically as possible, because I think language is being questioned as like it's not enough. So we've gone to different communities asking, is there a word in your language that helps me feel safer, stronger, more beautiful? And I'd like to pose that question for you here in this way. How do you work in that very careful way of navigating different worlds? But if you feel comfortable, and I'd like to pose that as a question, you're more than please say no. How do you respond to that community that says, is there a word in your language to help me make sense of where I want to be? Because the language that I'm using isn't enough. And I'm building a new language, actually. And I think I hear it in English, and I hear it in Spanish. We are building a new language, new words. So I pose that question to all three of you. How do you deal, or how do you respond to that request or that conversation? You know, a lot of times in the U.S., that question is being asked to people who, you know, who in English and in Spanish need to use other pronouns than he or she. I think we've all touched on the fact that in the respective indigenous languages that we are either native speakers of or translators of, or whatever it happens to be. I am not a native speaker of Nahuatl, but in these languages, typically, especially in Quechua and Nahuatl, the pronouns are the same for all third person, right? So in Nahuatl, when you're talking about it or he or she or a singular they or some other, like, you know, entity that regardless of gender, whatever, it's always going to be a Yetwat, or for short Yet. And in some dialects, some variants of Nahuatl modern varieties, it's Ya. And so, you know, Yetwat just means all of those things, and it can mean
as my colleague was saying, from a computer to a child to a star to like whatever, it's all Yetwak. And you can, I mean, obviously where gender comes in those situations and where it gets complicated for people who are non-binary or whose gender fluidity just doesn't easily translate into various different languages, is the fact that you can in Nahuatl indicate, you can, instead of using the pronoun, you can say something like, you can use a demonstrative and the word, like you can say inon siwatl, that woman, or inin okichli, this man. And so then, like, if you're doing that and you're referencing somebody that's neither of those genders, then what do you do? And I already described the fact that there are two other words that describe assigned male at birth who do not identify as male, and assigned female at birth who do not identify as female. But those are not, they're not widely used in typical, small towns of Nahuas or Masewali or Masewaltin or like whatever ethnonym the group is using for itself in Mexico and Central America, because again, again, as somebody who's not a member of one of those communities, I don't want to like judge from the outside, but in everything that I've learned from talking with people from Nahuatl communities and reading their literature and just trying to like open my heart to modern speakers of Nahuatl, it seems clear that for the vast majority, there's just the gender binary that exists in Spanish culturally like embedded. And there are, of course, some groups that still have preserved older ways of thinking about gender, but it does get complicated. So that sometimes you will have a conservative backlash in these communities if there's a non-binary person in the community trying to find a way to express themselves in their own language. And sometimes they are, beautifully accommodated, and just depending on the particular community they're in, but sometimes they're rejected. And it is that's something that's harder to talk about. Being non-binary in an indigenous community doesn't always mean being accepted and being comforted and finding a way to fit into the we of the community. It often does, but indigenous people are human beings just like every other group, and there's all kinds of misunderstandings and fears and hatreds among any group of people. And so you do see, I mean, I see it in Oaxaca all the time. People, Zapotec, Muxe getting like, brutalized by people in their community. And so, it is a tricky thing. But linguistically, I think that indigenous languages usually have an option. And I think that, my colegas have been talking about those options of ways to express the non-binary that may not perfectly align to what's in the US, but at the same time, it's really, really tough to ask a community that has like managed to keep its language alive after 500 years of conquest to suddenly go, oh, let's make concessions to a model that is prevalent in other languages after we've tried to keep our language alive for centuries. Despite the encroaching of Spanish. So, I mean, it's so complicated. And it's something that's got to be done, not only with respect and love for the person who's like, I'm looking for a word, a term, a pronoun, whatever it happens to be in your language that makes me feel safe, but also with respect to the community that has so jealously guarded and protected its language, in the face of conquest for so long. So that balance in that respect that's got to be the starting point. And then from there you can have a dialogue and open minds and hearts. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo, porque es algo complicado, pero a la vez me parece que el idioma, la lengua, responde también al dinamismo que la misma sociedad pues está en ese tiempo y en ese momento, ¿no? Veo que la conversación por ahí iba un poco ahí en el chat, ¿no? Sobre quizá estos términos, algo muy importante que decía Elvia, ¿no? Era esto de cómo la comunidad o cómo el pueblo acepta ciertos términos. De pronto hay estos neologismos que se pueden ir por los cielos y está perfectamente bien construido y está hermoso y está precioso, ¿no?
pero si la comunidad no entiende o no lo recibe de esa forma, puede ser perfecto lingüísticamente y la construcción puede estar muy bien hecha, ¿no? Pero si al momento de comunicar no funciona, simplemente no tiene ese impacto que tendría que tener, ¿no? Y entonces un poquito tal vez por ahí va el comentario, bajo esta lógica de que tanto el dinamismo social como el dinamismo lingüístico tiene que ir de la mano. Creo que no podemos terminar quizá nombrando desde arriba, es decir, si un grupo muy particular comienza con algo y no es bien aceptado o no es la forma en la que todos se sientan incluidos o que se sientan parte de, muy probablemente ese mismo dinamismo social vaya buscando otras formas y otras propuestas de cómo ir nombrando cada uno de estos aspectos, ¿no? Me parece que ha sido la forma en la que los diferentes grupos se han formado y estos sectores poblacionales han tomado pues las riendas, ¿no? De sus propios movimientos, de la bandera que cargan, de la lucha que hacen. Entonces, un poquito pensar en que pues el idioma responde a este dinamismo social, responde también a estas necesidades que las personas, sean de una comunidad indígena, de un pueblo indígena o no, pues van formando y van teniendo. Entonces, me parece que es complejo, sí, porque habrán muchas corrientes, habrán muchas formas de definir y de proponer, en donde a lo mejor una variación no, en esa variación a lo mejor yo no me siento incluida, pero que a lo mejor voy construyendo desde otros horizontes y entonces ya ahí se va formando, ¿no? Y creo que es tal vez algo que ha ido pasando un poquito con este feminismo, ¿no? El feminismo de las diferentes corrientes. Si tocamos el feminismo desde la perspectiva maya, que es desde donde puedo hablar, muy probablemente yo diga, no es que ese feminismo, a lo mejor el occidental, el que está colonizado, no sé, ¿no? Los términos que yo pudiera decir, no me representa. Sin embargo, desde mi comunidad, desde lo que yo hago, desde cómo me percibo, me entiendo, y desde cómo miro también a a las mujeres de mi comunidad, muy probablemente también tengamos nuestro propio término, nuestra propia conceptualización, nuestra propia palabra para decirnos y nombrarnos, y muy probablemente no se llamará feminismo, sino se llamará a lo mejor umukil, que es como la fuerza, el poder, ¿no? Y entonces por ahí creo que mi comentario va un poquito más hacia eso, que sí es muy complejo, que la sociedad realmente lo es, con todas las complejidades que esto representa, pero que también el idioma, los idiomas responden a ello y son las mismas comunidades y los mismos grupos quienes van haciendo estas mismas propuestas sobre cómo nombrarse y cómo llamarse, ¿no? Y cuando eso no sucede, las personas también nos adaptamos, nos vamos adaptando. Si de este lado me siento mucho más acobijada, me siento mucho más identificada, me siento mucho más reconocida, pues muy probablemente yo me vaya hacia ese lado, ¿no? Entonces me parece que es tan complejo como constructivo, o sea, creo que es algo que se va haciendo, que se construye y que se propone, y que es la misma sociedad. Claro que eso sí presenta ciertas dificultades, quien va depurando y quien va determinando qué es lo que sí va a funcionar y qué es lo que no va a funcionar dentro de eso mismo, ¿no? Creo que esa es la dinámica en la que nos hemos estado moviendo desde hace muchísimo tiempo. Sí, cierto que hay ciertos elementos que de pronto vuelven mucho más pesadas y mucho más complejas estas formas de nombrar y estas formas de ir construyendo, porque sabemos que hay cosas, desde los idiomas que son hegemónicos hasta los que no lo son, hasta las sociedades que están mucho más visibilizadas con las que no lo están, ¿no? Entonces ahí sí hay ejes que sí se van moviendo, que sí van formando muchas cuestiones en cuanto a cómo esto se desarrolla, pero creo que para mí el punto clave es no perder la idea de que el idioma responde a nuestras necesidades como sociedad y que este dinamismo así va fluyendo. Pero yo nada más voy a interponer que sí, que todo lo que has dicho sí tiene pues, bastante validez, pero como vemos con el mismo español, pues a veces el idioma tiende a ser muy conservador en la forma en que avanza cuando hay cambios para un pequeño porcentaje de la población, vaya, ¿no? Entonces, como en español, uno de los problemas de la promulgación de la E en lugar de O, ya, es decir,
latines en vez de latinos o Latinx o algo así en inglés. El hecho de que la mayoría de los mexicanos, por decir, no acepten el término latine o mexicane porque dicen que no, pues el idioma así ha sido durante siglos y no sé qué, pues obviamente el idioma ha ido evolucionando y tenemos clara evidencia de los cambios que ha experimentado. Entonces, digo que tendríamos que tener un equilibrio entre esas dos posturas, ¿no? De que el idioma, por un lado, va a responder a las necesidades de la sociedad y el hecho contundente de que hay personas que son marginadas por la sociedad y cuyos problemas como que no encajan en ese movimiento glacial de evolución lingüística y que tendría que haber mecanismos para acelerar el cambio. Y bueno, o sea, lo que a mi parecer falta en esta conversación son personas indígenas no binarias, como que me encantaría escuchar la perspectiva pues de una persona náhuatl no binaria sobre todo esto. Pero en fin, nada más quería agregar eso. Añadiendo un poquito más a las participaciones de Cecil y David, ¿no? Yo quería comentarles, por ejemplo, una experiencia y sobre eso quisiera basar mi explicación. Hace un tiempo una persona me dice, Elvia, ¿cómo podría yo decir que yo ya he terminado mi transición para ser mujer? Y yo le digo, claro, es el sufijo ña. Me dice, ¿pero cómo? Y yo le digo, pues va a ser ahora Guarmiña. Me dice, no, pero es que yo quiero que diga que he acabado mi transición y no sé qué, cuántas palabras, ¿no? Yo he acabado mi transición, como si yo digo, sí, pero es que es el sufijo ña. Me dice, no, pues es que no, y yo decía, pero es que es el sufijo ña, porque el sufijo ña te va a decir, ha habido un proceso de transición y se ha terminado, ha concluido y está aquí, ya llegó a su fin, como lo que tú quieres decirle. Entonces en ese momento, si ustedes ven la participación de Cecil y David, es que nosotros estamos buscando un equivalente, pero también en el número de palabras, también buscando que tiene que haber otra palabra. Pero eso no es exactamente lo que pasa con las lenguas. Para darles un ejemplo, por ejemplo, en quechua, parlana es el parlante de un auto, de una computadora, lo que sea. Pero parlana, ¿ves? Parlana va a ser el discurso, el papelito que tengas tú para hablar, todo. Pero también parlana quiere decir hablemos. Y tú dices, ¿cómo va a significar parlana tres cosas totalmente diferentes? ¿Verdad? Totalmente diferentes. Entonces, creo que lo que tenemos que ver es que nosotros en los idiomas indígenas ya hay muchas palabras que pueden significar la misma palabra, con los mismos elementos gramaticales, el mismo sufijo, la misma todo, pero significa diferente en otro contexto, en otra oración, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, es que tenemos que aprender a entender a las lenguas indígenas. Antes de querer importar, traer, poner y no sé qué, tenemos que tratar de entender, mira, exploremos a las lenguas indígenas y veamos, ¿no? Había algo en el chat que decía, es que no quieren reconocer, es que otra cosa es que no conozcan, ¿no? Por ejemplo, yo con 30 y tantos no conozco toda la lengua que mi mamá y mi abuela de 90 tienen. ¿No es cierto? Yo conozco el quechua de 30 y tantos años, yo no conozco el quechua de allá. Entonces, a lo que me voy es que, ¿verdad? Estamos pensando que buscar los términos para nuevas categorizaciones o categorizaciones en las cuales unas personas se sienten incluidas y otras no. Me imagino que están en la lengua, tal vez en muchos casos, como están en el quechua. ¿Sí? Pero es que tampoco tenemos que entender, como yo les daba el ejemplo de runa y masi, por ejemplo, es que no son palabras sueltas por ahí. Por ejemplo, runa tiene un concepto tan grande en quechua, ¿no? Por ejemplo, a un niño, a una persona que todavía está creciendo, le dices, todavía no eres runa. Y tú estás como, ¿cómo? Si yo soy persona, porque runa es gente, es persona, es... Y tú dices, no, no es runa, ¿cómo no soy runa? Yo soy runa, o sea, soy personita. Pero lo que te quiere decir es que no tienes responsabilidades, no eres una persona madura todavía. O sea, no te está diciendo tú no eres como un humanito, lo que te está diciendo es que tú todavía no eres una persona con responsabilidades, obligaciones de un runa, ¿me entiendes? De un runa. Entonces, tenemos el verbo runayay, ¿no? Y eso está runayasha, ¿no? Como ya está creciendo, ya está tomando responsabilidades, está siendo persona. Si te dan cuenta, entonces,
llegan a ser personas. Entonces, tenemos estas palabras que en ningún momento son como pongo esta palabra y es eso. Todas las palabras tienen ese concepto, esa riqueza por debajo, ¿no? Que significa más allá de las cosas. Por ejemplo, el Yanachakui. Yanachakui era conseguir una pareja, pero en ningún momento dice qué pareja. Solo dice Yananchakui, tener una pareja, ¿no? Una pareja. Entonces, puede ser pareja de jugar fútbol, pareja de esposos, pareja de no, o sea, Yananchakui es eso. Y por eso nosotros, él es mi Yana. O sea, puedes presentar y todo. Yo tengo muchos amigos que son como, es que mi pareja no es hombre. ¿Cómo dirían que él no es mi esposo? Yo digo, pues, tu Yana, no, Manachu, Yanaigi. Me dice, Yana y Sutin tantos. ¿Verdad? Entonces tenemos esas palabras que no tienen que ser esposos ni esposas, todos pueden ser masi, y masi es una palabra tan grande, ¿no? Como les vuelvo a repetir, no es una palabra que solamente diga amigo, es una palabra que dice mi similar, mi parte, mi compañero que ocupa un espacio como yo, todo, ¿no? O sea, damos esa de igualdad, incluso en muchos de las palabras que tal vez traen, no quiere decir que sea igual que yo, dice, él es diferente, diferente porque pertenece a este grupo, pero en quechua no, en quechua es más y es igual que yo, no importa lo que quiera, o sea, pero es mi igual, ¿no? Entonces, tal vez lo que tenemos que buscar también, ¿no? Con las nuevas generaciones de los hablantes y las nuevas generaciones de los jóvenes y todos estos movimientos, es primero buscar en el idioma si es que no está ya ahí, ¿no? Por ejemplo, les digo el sufijo ña, el sufijo, hay muchos sufijos que van a involucrar todo esto, pero tal vez necesariamente no responde a la idea de que yo tengo que buscar una palabra así de grande, o con 3, 4 palabras para realmente decir que esa soy yo. O sea, en quechua podemos decir todo eso de qué soy yo, podemos decir en una palabra, en un sufijo podemos decir. Entonces, tal vez el problema con las lenguas indígenas, claro, hablando de otro tema social es otra cosa, me refiero a lingüísticamente, con traducción y todo eso, ¿no? Porque sí, Sí. porque eso es lo que tal vez yo podría aportar. I was sticking into the chat like the equivalents in Nahuatl because it works the same way. Like you, and now you know this whole long. I have already finished my my transition to woman is like just one word because it's got a prefix that indicates the past tense, one that indicates that it's an action that was finished in the past long before the present or at some point before the present. And then you have a verb, siwakti, which means to become a woman. You have a verb, okichti, which means to become a man. The words exist. They've always existed, as you said before. Yeah, it's kind of it's naive of some people to think that like the equivalent has to be a calc with the same number of words. That's just like that's this foolishness, and so I'm glad that you shared that with the students. But it is true that like you can represent the same ideas in much fewer words in indigenous languages. No, thank you for that direction. And again, I'm just trying to kind of echo back what I heard. One of the things that at least I wrote directly is this issue of being careful in our imposition, in our entry into other linguistic worlds. And the care, I think, is interesting because we ourselves, as we try and go to another language, I think are going there with care. We're very optimistic, encouraged, supportive, and even vulnerable ourselves. So we're going with care. But there's something that was identified by all three panelists, that the language of the communities, the indigenous communities, have been held for 500 plus years in resistance. So they themselves are demanding that we give them the respect to not just say, hey, you're doing things wrong, when they will not match our expectations of it. I think David mentioned something very significant here, that as we think of indigenous communities, we may hold very romantic notions and be surprised when they do not match up, because indigenous communities are human like everyone else. And that may be surprising. Like, how could they also carry the same binary stigma that I have here in my country? It's like, well, for one, colonialism shares the experiences down south as up here, but also as human beings, they're going to be different too.
So the idea of non-acceptance is not a universal. That just, I mean, it's not just held here. It may also happen over there. But also the part that I'm encouraged is this thing about how language responds to the social changes. So one of the things I think we are aware of, at least when we think about Spanish and English, is that Spanish and English are responding to the social movements. And it may not be easy. I think, David, you mentioned this idea of the community rejecting the changes. Like, I don't like that word. I'm not going to accept it. Fine. You don't have to. But a lot of us have already. So you get left behind. That's kind of my response usually when I think about that. But how would we say that to a community that will not respond in their native languages to our perceptions of what type of changes should have? But I think there's this recognition that change is happening, even in indigenous communities as well. So this idea that they haven't changed in 500 years is a complete error. But I think there's also this idea that that the language holds the mechanisms for change. I heard that a lot from all three speakers, that when we look at the languages, it holds it. The frustration may be in that how we don't receive it back. Elvia, you mentioned this idea of it's important to not just ask for the translation, but to understand the language on its own terms. And to me, that signals the idea to understand the community as a whole world of language and thought and philosophy and perspectives, politics, that is housed or communicated via language. And for us to say, my sentence has 5 words, so you should be able to give me back your translation in 5 words, doesn't match, because you're just thinking, why can't you give it to me exactly on my terms? And what I heard from all three speakers is that if we are having that dialogue of non-binary language or non-binary experiences with indigenous communities, I think it requires us to understand their context, our context in that way. How are they speaking? I think Cecilio mentioned even the idea of like, do they have a different word for feminism? And that may be something really weird, because in Spanish, feminista, and that kind of works, but maybe you're like, no, that's not what we're going to use. We're going to use another one. And it may not even be gendered. It might be an energy, as you mentioned, or something of a natural environment. To me, as I hear this conversation, I take notes, and I'm trying to think of all these other talks that I've had this past semester in community and classes. I feel that it's very powerful to consider our own limitations. Like, it gives us room to grow, to really think about like, wow, there is another world that I can exist in. And that's what I got from that, from what you just shared briefly, this idea of the search and the find, but doing so with care. At this point, I would love to see if the community of that is also listening in would like to pose some questions in the chat, and maybe Mark, you can help me out, and so that we can pose more back and forth conversation from the audience. Yeah, and while people do that, I can kind of help you field as well, Danny, but I actually wanted to sort of just hop to the front of the line and ask a question, but also just highlight something that has been going on in the chat from a couple different folks, which is the importance of representation. So I think it's especially important, as David highlighted, when you talk about non-binary populations, it's important that there be input from those populations in terms of how they're addressed and what terms they do or don't use. And this is something I think I can approach from one angle, which is as a member of the LGBTQ population, in the US English-speaking context, I see even within my group of fellow LGBT people, there's a lot of difference in terms of the ways that people refer to each other, the way people prefer to be called. The most salient example that I've seen very recently, and I have the impression that this is fairly new, is the widespread use of the term queer as sort of this positive reappropriated term to refer to a group of LGBTQ, let's say IA plus people, because it can be very broad. But I also have friends who are 50, 60 years old that are gay men, that when they were young, the term queer was a very offensive word that was used with them, the way the word, and pardon my using it, but the word faggot would be used now for people of my generation. And so I think it's really important that there be
not only this this allowance of creating spaces for people to speak for how they themselves want to be called, but also recognition of just how much variability there can be even within fairly small communities. And that, you know, just like we don't want to impose our English or Spanish mindsets on indigenous languages without understanding those languages. I think one thing that I've been challenged through this conversation already is just to remember, we also don't want to impose this false homogeneity and act like within Nahuatl speakers, within Quechua speakers, within Maya speakers, everybody is the same and has the same sorts of views, right? I think that's a danger, especially if we have languages with small communities, to assume, oh, there's total consensus here, right? Everybody views this the same way. And that's obviously something to avoid. So thank you guys for all three of you for emphasizing that point. I think that's something that I know I myself have to keep in mind. So I'll just simply repeat that you're more than welcome to use the chat to put in a question or comment, and then hopefully Mark and I will be able to moderate. And while it populates, I was hoping maybe also to take this opportunity, Mark, piggybacking on you. I think that the question that I've been posing for myself has to do with language as a placeholder, in the sense that I enter different communities and I code switch. Here I'm speaking English and I'm switching to Spanish, but I also think about Nahuatl as one of the languages that I call like a home language. I don't know it very well. I know it's so little Achicín, but I just think about this idea that says, what does it mean to walk on language or carry language? And in the way that we're talking about it, different than most people. So when I think about my friends and I go, oh, I'm learning Nahuatl, and they're excited for me, but I'm learning Nahuatl with the age that I am, to piggyback Elvia, that like we know the language at our age. In language that I have, the two languages I have is English and Spanish, and that's the capacity of strength that I have there. But in Nahuatl, I'm like a baby. I'm just barely learning, and literally, yeah, I think my daughter, who's 14, knows it much better than I do. And I'm just like a baby, but I want to talk about adult things, if it makes sense. And I'll put that in quotes. I want to talk about gender. I want to talk about politics, and that's what I'd like to see if your thoughts on that. Like, how does language give us that world to be ourselves? You know, and in this case, we're talking about gender and language inclusivity. And for me, I don't use the word gender neutrality. I think that gender, I do question gender myself, but I like to respect people that are fine using it, so that I don't try and say, don't use gender language. I was like, if it's your strength, use it for yourself. Just don't project it on me. But I want to talk about that. Like, how do you find yourselves dealing with that, the multiple worlds and use of languages? I think that one of the things that happens is that when you move in and amongst like multiple languages, you know, when you move from like 2 as bilingual people into like 3 or 4 or 5 languages, one of the things that you begin to understand, that, you know, the example that Elvia was giving us of the student who wants to be the same number of words describing her or finishing her transition, is that the kernel of your identity is something that words are going to always be an imperfect reflection of, right? That there's just no way of fully expressing who you are with words. And when you begin to accept that, and again, it's something that comes after trying to be yourself in multiple languages and multiple cultures. Once you see that you continue to be the same person as you move along those, even though the words that describe you may be different, and that the mechanisms for representing your identity may not, you know, be a perfect calc from one language to the other, you begin to kind of, this is going to sound really cruel. I don't mean it to sound cruel, but I can't think of a better way of saying it. You begin to get over yourself a little bit. You begin to realize that
that who you are can't be touched by words. It can't be perfectly reflected by words, but it can't be destroyed by words either. And that you should fight for better ways to name what it is that you are, but you should also be forgiving of the world for not having the words to describe what you are. I think that especially for, and well, I'm going to be using a bunch of words that some people don't like, but especially for mestizos, right? For mestizo people who have lost their indigenous heritage and maybe don't even know what indigenous group they originally came from, you know, who are trying to recenter that and learning a new language, like you and I are going through, you know, this kind of experience of trying to reroute ourselves linguistically in something that maybe was lost. Upon doing that, you know, being respectful of the culture and language we're moving into means like first learning the way that the language does describe us before we begin to fight with the language about that, right? Before we begin to, like, you know, put on our gloves and say, oh, you community, you're erasing my identity. And we need to first, you know, take the time and be children, as you suggested, Danny, and learn at the knees of elders in the community before we set out to judge what they're doing. So, I mean, those are just two different things that I would add to this conversation. Well, I would Yo like nomás to, quis- oh, sorry, Cecil. So I would like to just address something. Pienso que muchos de los términos que ahora están siendo utilizados, más que antes, ¿verdad? Siempre han estado en las comunidades indígenas muchas veces como parte de un juego, como parte de un insulto, como parte de muchas cosas. Yo os voy a dar un ejemplo. Yo me subía a todos los árboles que había por mi pueblo. Todos los árboles los subía yo. Y mi mamá venía y me decía, Carimacho, ¿no? Venía para que me baje del árbol. Y mi papá llegaba y decía, mira a tu hija, Carijina, ¿no? Me decía, como hombrecito, ¿no? Entonces, y ese tipo de cosas. Pero cuando era al revés y mis hermanos eran quienes estaban cargando mi bultito y todo, no había palabras, ¿no? Para él no había palabras, era qué bueno que le ayuda. Pero para él no había palabras, pero para mí sí. Entonces, ¿verdad? Porque la palabra que correspondía a los hombrecitos, ¿no? Era demasiado fuerte que no correspondía para un no palabra fuerte. O sea, que me digan guarmijina, jarimacho y todo eso, era porque me subía a los árboles. Y así lo entendíamos, ¿no? Era porque me subía a los árboles y porque saltaba cosas por eso. Pero no había esa denominación como de juego para un hombrecito. O sea, simplemente no le decía nada porque es que la palabra que para él está establecido es que sale del canon de chiste, sale del canon de reprienda mínima, ¿no? Pasaría a ser un insulto fuerte o realmente algo más sexual para un niño. Entonces, como que ellos se excluían de esa parte, ¿no? Pero nosotros no. Entonces, no, estábamos en ese grupo, no pelabas bien las papitas. Ay, Carimacho, no sabes pelar bien las papitas. Entonces, creo que en la definición de quechua, ya como el marimacho, carimacho, ¿no? Como el carijina, ¿no? Y todo eso era como más de nuestras acciones, más que otras cosas, ¿no? Como que si no estabas en la línea de mujer que pela bien las papitas, entonces eras carimacho, pues. ¿No? Si no estabas en el camino de no subirte a los árboles, sino mirar los árboles, estabas en el grupo de los carimachos. Entonces, pero, entonces, es ese tipo de percepciones, ¿verdad? Han estado en las comunidades, pero por siempre. O sea, la mamá de mi mamá en algún momento ha sido carimacho. ¿No? Entonces, creo que estas palabras que anteriormente se estaban utilizando en las comunidades hace 50, 100 años atrás, que mi abuela tiene 92, o sea que estoy hablando como casi 100 años atrás, de esa experiencia de 100 años atrás, ¿no? Con pruebas de mi abuela caminando por ahí, es que el quechua ahora está tomando esas palabras para describir esto, pero incluso así no se sienten conformes, ¿no? No están conformes, entonces, porque están como, no es que esa palabra no, eso suena insulto. No, yo quiero una palabra que yo quiera para mí, entonces nosotros como, ok, ¿qué poner? O sea, ¿cómo nos ponemos, no? Entonces las personas del grupo, ¿no? Específicamente, son las personas que quieren decir, mira, yo quiero
que mi palabra represente esto que yo soy. Y yo creo que todas las lenguas indígenas estamos, ¿no? Buscando la manera de decir a estas personas, por esto es lo que tal vez podríamos poner la denominación para este grupo de personas de la mejor manera, ¿no? Pero es que lastimosamente, ¿no? Hasta ahora yo les comento, ¿verdad? Lastimosamente que para partir, sí o sí pasamos de la palabra warmi, que es mujer, o kari. Sí o sí tenemos que pasar por esas dos palabras y es ahí donde nos encontramos con estas personas que dicen, no, yo no quiero ni kari ni warmi, ¿no? Y entonces estamos buscando estas otras palabras que no tienen nada que ver con kari ni warmi, que están en la lengua, no se están inventando, pero habrá que socializar, ¿no? Que estas palabras pueden ser utilizadas para esto, que no son nuevas, que siempre han estado en la comunidad, tienen el reconocimiento de la comunidad, las palabras las reconocen y todo para tratar de no incorporarlas, porque toda la vida han estado así, hemos estado así, todos los grupos de las personas hemos estado toda la vida en la comunidad, ¿sí? Hemos estado ahí de cualquier categoría o género que se quieran eh, tener, siempre han estado en las comunidades, pero que han sido invisibilizadas o se han querido invisibilizar por X o Z motivos es otra cosa, ¿no? Ese es otro tema muy grande y todo, pero en temas de lengua y todo eso yo creo que es lo que estamos tratando, ¿no? Y se está tratando, yo creo que es un buen inicio, ¿no? Esta conversación de decir, mira, ¿cómo ponemos? Pero al mismo tiempo es una manera de decir a las personas que están con esta intención de que se busquen estos términos en las lenguas indígenas, de darles la oportunidad de que no necesariamente será una nueva palabra, no necesariamente será algo nuevo de que por ahí ha nacido la combinación de todo, no. Tal vez simplemente informarnos más y todo eso. Entonces, yo creo que estamos en ese camino, ¿no? Que todavía falta largo. Yo nada más agregaría, creo que estoy muy de acuerdo con Elvia, con David, que justo lo que ella menciona, o sea, en la cultura, en el idioma, ya hay palabras para esta situación, ¿no? Que no encaje al 100% con lo que conocemos y sabemos, bueno, pues ahí es donde yo me refería como que a estas variaciones, ¿no? Y a cómo se adapta el idioma. Leía hace un tiempo una reflexión que hacía Yasnaya Aguilar, no sé si la conocen, si no, sí les recomiendo mucho la lectura de Yasnaya. Y ella hacía un análisis del lenguaje inclusivo, específicamente en español, y entonces ella analizaba un poco por qué es que había gente que le enojaba o le incomodaba muchísimo esta idea de decir les nosotres o les niñes, y no. Y entonces su reflexión iba un poco más allá de la parte lingüística, ¿no? ¿Por qué no, por qué la gente no se incomoda si decimos el baño y no le decimos la baño o la baña, por ejemplo? ¿Por qué no le decimos a otros objetos o a otras o en otros momentos? ¿Por qué no estamos utilizando el lenguaje inclusivo, pero sí en relación a esta situación, a este contexto social que lo está necesitando y que lo está pidiendo, ¿no? Y entonces parte de su reflexión era que lo que incomodaba no era entonces el lenguaje. ¿Por qué entonces no te molesta que yo diga el espejo y no digo la espeja? Sino que lo que molesta en sí o lo que incomoda es esta idea de que este sector poblacional o este grupo social quiere nombrarse y quiere que sea nombrado como tal, ¿no? Entonces la parte de cómo lingüísticamente se está nombrando y lo que a ti como sociedad te está molestando, no es que yo use el lenguaje inclusivo, sino lo que viene de fondo con ese lenguaje inclusivo. Entonces, tal vez un poquito por ahí va también la reflexión de Elvia, ¿no? Que es esto que menciona, que son cosas que ya están ahí y que no se remite o no solamente se circunscribe a la palabra en sí, sino que es todo un término y es todo un concepto. No me estoy refiriendo a una definición de, pues es una palabra, ¿no? De estas que sonaban y que los niños aprenden y dicen y bla, sino que es todo un concepto en sí. Entonces me parece muy interesante esta reflexión, justo porque ya no nos estamos limitando al aspecto lingüístico ni a este significado, sino que tiene todo este
esta construcción que se está haciendo desde la sociedad, desde lo que se está exigiendo y desde lo que se quiere nombrar. Entonces, nada más quería como agregarlo a esta discusión, porque de pronto sí, ya no estamos hablando únicamente de una discusión lingüística, sino que hay todo un movimiento detrás y hay personas que necesitan visibilizarse y estar presentes ahí. Y por ahí va un poco también con esta idea de que el lenguaje tiene que adaptarse y que el lenguaje está respondiendo a estas necesidades. Gracias, gracias. Quisiera, bueno, I'd like to again ask if the audience, you can put in the chat, or if you can monitor, Mark, if anyone has their hand up. I don't have a good view on that. But as we kind of come to a close in this conversation, I would really like to see if there was a question that we didn't touch on that you as an audience would like to make sure that we kind of at least offer some thoughts on. And you're welcome to, again, use the chat, or if it's possible for them to unmute themselves, they can go ahead and do that. Yeah, absolutely. Yeah, I've been keeping an eye. I haven't seen questions yet, but I do actually want to invite Elvia, if you wouldn't mind, Elvia. When we first talked about having you as a panelist, you shared with us some work that you had done involving both translation, but also, and I'm not sure what the best term is here, but creating literature in Quechua that related to gender and sexuality, gender roles, and teaching children. I forget the name of the text that you sent, but it was about, you know, children learning identity and things like, what is a boy, what is a girl, what are relationships, and what is the diversity that looks like. And you had mentioned that was quite an experience, trying to adapt some of those ideas and trying to communicate those most faithfully in Spanish and in Quechua. So since there was so much there in terms of, it went from sexual orientation to gender roles, I wondered if you could talk a little bit about what that was like for you as a scholar and as a bilingual, trilingual speaker. Well, and so as I mentioned before, right, it was a very, big experience working with these terms that I was not kind of familiar even, right? Because sometimes we are familiar with some kind of terms that are usually used in a daily basis and everything. But when I was working with this project with the author the author is Jonathan Brandtman, UBU, that's the textbook, and it's online, and the version of Spanish and other language are open to public in a PDF format. So when I was working with him, right, the text, the original text was in English, right? So I was trying to put all together, in some points, in some pages, for example, the description was so literal, right? With body parts, with this, clothing, and it was like, you don't always need to like the pink, you could also like blue, it's a textbook for children. So you could find this vocabulary very, easy to go through in any language, I think. But the hard part for me was to look for how I can put the word no binario in Quechua. I was like, what? So I have to put no manawarmichu manakarichu. So what's the word that I'm going to put? So that was very, very interesting. So I decided to just maintain no binario in Spanish. Right, in Spanish, I just decided to maintain those, words that I was not able to put, because it's a clear definition, right? That I don't want to be part of this or this. So I don't want to be part of neither of them. So you can put that in Quechua, right? Yeah. So you can do just mana warmichu mana harichu, punto. Pero it was not the idea, right? It was not. Think about it, doesn't make the term doesn't even make. If you think about it for long enough, the term doesn't make any sense in English. Non-binary literally means that you're not dual. So like when you try to translate it in Nahuatl, you say atmo-ometic, which literally means non-dual. So maybe you think Quechua, it's like that would be like the opposite of what you're trying to say. It doesn't. Yeah, maybe like we're using non-binary to stand for not a part of the gender binary, as like it's like a phrase we're using to represent like this huge idea.
and you try to translate the words, and then you realize how nonsensical the phrase is. And that's what I'm getting at when I say, like, we have to get over ourselves, because the minute you start like plugging it into other languages, you're suddenly like, oh, this doesn't even make any sense in my language, in my native language. So yeah. I feel that pain. It's bad. Yeah, but other than the vocabulary, for example, it was that, you know, this term that explains, or these phrases that says, this person is going to burn male, totally like only male. So we have a suffix that says puni, that is karipuni, kaiwawa haripuni kan. So it was easy to go through, right, with the translation of these words or the body descriptions or everything, because Quechua has all that vocabulary. But it was interesting working with this new vocabulary, even new concepts for me as a translator, as also as a native speaker of Quechua. But I think that it was a great book, you know, where the students can, where the children can go through and understand a little bit, maybe not get so, happy with the translation that they have, but at least they are going to, oh, okay, in my words, in my indigenous language, I understand what you mean. You mean that that's why I was, in doing this translation, was going through these two souls, two hearts, you know, this kind of explanation, because there's not another way that I can say the same thing, right? Respecting my indigenous language, and also is respecting, right, that my people, my community, the use of the language from my ancestors, where I cannot just come and include, like, I'm going to create this word that sounds very nice and I'm going to put these words here. No, I think that if my mother could read that, I was always trying to write like, my mother is going to be able to understand what I'm writing, right? Even though she doesn't know how to read, but she's going to understand how, when I read to her these concepts, so is she going to be able to understand? That was my test, right? After I finished this work. So I was like reading to my mother, and she was like, why you are talking about these topics? You know, I was like, no worry, I'm just, creating and working with us. She was like, why are you talking? Are you okay? You know? The mamas, indigenous mamas was speaking. I hope that I answer your question, Mark. Yeah, you did. And you brought up another topic that all three of the panelists have talked about that I wanted to get some more clarification, because I'm still not fully understanding the distinction, but I know that there is a meaningful distinction, which is the difference between binary and duality. So I know that the binaries are things that we like to harp on. You know, we talk about, like you said, non-binary, and we have the gender binary. We use that term a lot, but I know that in some indigenous contexts, at least, it's more appropriate to talk about duality. So how are those concepts different? Can you guys explain a little bit more for our audience and for me, myself? Yeah, I would say that the difference is that the term duality recognizes that there's the seed of one inside of the other. So like the yin and yang kind of thing. And duality is like, yes, generally speaking, for the vast majority of people and animals, they're, things are either male or female, but they're not completely male or female. And they, contain the seed of the other within them. And as a result, there are sometimes, a particular percentage could be, 5-10% or whatever it happens to be, individuals and also animals that fall somewhere that have a different blend of the two halves of that duality. So it's like, the whole thing is, even when you're saying you're not part of the gender binary, you're still, for the most part, putting yourself somewhere on a continuum between one end and the other. And so it's that continuum is the duality, right? The continuum is the fact that there are these two extremes that are like the bulk of things, and then there are gradually fading admixtures of the two. So I guess you could get to a perfectly two-spirited, two-souled kind of individual, like Elvia was talking about, which we do see in a lot of native peoples talk about, two-spirited people. So yeah, I mean, to me, that's the difference. Is it's just the binary says the binary, I guess, is either or, and the duality is
there's these two halves, but the halves, like, they blend together at some point, right? That they're not impermeable. They blend and mix together in different ways in different people. And Elvia, I'm actually just going to read your comment because you said this so well. Duality teaches us that every aspect of life is created from a balanced interaction of opposite and competing forces. These forces are not just opposites, they're complementary, and they do not cancel each other out, which I think is a really great way of, thank you. That helps a lot. And also I would like to, for example, I think that it also applies to other contexts too, but I'm going to give an example. I'm from Bolivia, from the, we have these miners that work in the mine and everything. So in the morning, right, when they go to work, so at the moment when they enter the mine, so they have at the door, they have like kind of a, shape of human with horns, it's kind of a human being, but it has like a, animal foods and everything. So what we do is just go inside and we put some blessing, some coca leaves there, some a little bit of alcohol. So because we are asking him protection, but you can see it has horns and everything, like the typical image of a devil or of a demonio, of a diablo or something in the door of the mine. So after the miners go inside and work, and then in the afternoon they go outside of the mine and everything, they leave the mine, Sunday they go to the church and they decide to go and pray and do all these kind of things, because they do these complement things, you see, because in the other religions you are going to say they cannot be complement, so the God and the devil cannot work together, you see, they cannot work together. But for us, for example, not only that, but we are going to do in many other aspects. So in the every day you go and you are blessing for the Diablo, for the Tío, that's the name that we use. You ask the blessing for the Tío every morning when you go to work, and Sunday you go to the Catholic Church, and then you go to pray, you do all the things that you do. But at the same time, you are not, canceling the Diablo or just saying that that's the only thing that I'm going to do. And it happens with everything. With everything. The duality is a very big concept for indigenous people. It's a very big, it's a balance between us. We don't need to say like, I don't want to be this, I don't want to be woman, or I don't want to be this, but because we think that all of us has these two, together. We have something from female, we have something from female, and it happens in the plants, it happens on the trees, it happens on the community, in the life, in the cultural things, in food even, right? And yep. Sí, yo nada más diría que, por ejemplo, o sea, no necesariamente consideramos todo como bueno o malo, tal vez desde otro punto de vista se vería, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Tal vez, por ejemplo, en Maya, ¿no? Que existen los días Wayeb, que son como estos días, como más de recato, como más de reservados. No quiere decir que sean días malos, pero sí tienen cierta carga energética. Eso, si nos dejamos llevar como tal vez por una corriente un poco más occidental, sí podríamos decir, es que son días malos, ocurren cosas malas, pero no necesariamente, sino que es este equilibrio que se va conformando a la dualidad. Es todo lo que agregaría. En este momento quisiera ofrecer un poquito de resumen nomás para poder ofrecer dirección de lo que escuché y ojalá sea de útil a la audiencia. As I hear the conversation come to a close here, I'd like to offer some summary points to see if it is of use. Today we spoke about the way that this movement that many of us call language inclusivity applies or does not apply within indigenous communities, Maya, Nahuatl, Quechua. And as we talk about it, and as the panelists shared their thoughts, I took some notes here, and I'd like to just offer briefly a few of them. That when we talk about the movements that we have here in the United States, and we look toward Native communities to see what are some of the issues that they're relating. Some of them we weren't able to touch, as was indicated by David, that we could have had, but by opportunity, we're only able to have a few voices, but we did not have communities that were speaking for themselves as binary
identified. However, we did have an opportunity to think about how we experience it in our respective communities. And one of the things that I heard was that one, there is a level of consciousness that needs to be addressed about translating, projecting onto Native communities. Also giving credit to Native communities that whatever we're dealing with in our respective communities in the US context or wherever we may be, they are also happening in other places, and indigenous communities are also working through their own sense of social change, and their language responds to that. One of the things that I also noticed as a recurring theme is that the issue of language as its own domain, its own world, has to be acknowledged that some things will not translate. And the assumption, the requirement to translate may actually give us less opportunities to grow. That each language has their own words for these things, but may not necessarily translate one for one. Our last conversation addressed the issue of binary as a term and its possible correlation to duality. And in that conversation, I think it became very obvious that even our attempt to understand it took us in different directions. And one of the most exciting things is to think about just how much there is to learn. Today, we were able to share very briefly some thoughts on Nahuatl, Maya, and Quechua. But I get a glimpse of just the thousands and thousands of hours required to really explore and give credit to the energy that is required to make sense of how our communities are growing and responding to the respective changes. At this point, I want to thank David Bowles, Cecil Sanchez-Chan, Elvia Andia Grajeda, for their direction and sharing their thoughts on this matter. I want to thank also the audience for their attendance and the organizers for putting this together. So muchas gracias. Thank you. La Socamati. Dios Botic. Pachi. La Socamati.